অন্ডালের বাকুলা বালি ব্যাংকারের পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার গতকাল থেকে নিখোঁজ এক নাবালকের ঝুলন্ত দেহ। বুধবার সকাল 10টা নাগাদ মানুষের সামনে আসে এই ঘটনা। স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি গরু চরানোর জন্য জঙ্গলের দিকে গেলে তারাই দেখতে পায় একটা ঝুলন্ত দেহ। খবর দেওয়া হয় অন্ডাল থানার উখরা ফাঁড়ির পুলিশকে। মৃত নাবালকের নাম নিতেশ পাসওয়ান। তার আধার কার্ড অনুযায়ী বয়স আনুমানিক 16 বছর বলে জানা যায়। উখরা ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত নাবালকের দাদা রূপেশ পাসওয়ান ও বৌদি সুনিতা পাসওয়ান জানান, নিতেশ গত 2 বছর ধরে হরিয়ানায় থাকতো এবং সেখানে কাজ করত। সেখান থেকে 1 মাসের বেশি সময় হলেও এখানে এসেছিল নিতেশ। নিতেশের বৌদি সুনিতা পাসওয়ান জানান, নিতেশ এখানে আসার পর থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। সবসময় বলতো আমাকে কেউ মেরে ফেলবে। মাথা ঠিকঠাক কাজ করতো না নিতেশের। মাঝে এক সময় সে অনেকটা সুস্থ হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করে গত কয়েকদিন ধরে আবার সেই একইভাবে কেউ মেরে ফেলবে এমনই একটা আতঙ্ক তাকে তাড়া করছিল। মঙ্গলবার বিকেল 4টায় নিতেশ বাড়ি থেকে বের হয়, তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। আজ সকালে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলো। কি কারণে কেনই বা এমন হলো সেটা বুঝতে পারছেন না কেউই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের পরই পরিষ্কার হবে এই মৃত্যুর আসল কারণ কি। अच्छा, क्या लगता है जो फांसी लगा ली, क्या बोलिएगा? थोड़ा तो माथा छीट का टाइप था। वो लोग खाली एक ही चीज बोलता था कि भाभी मुझे बचा लो, मुझे आदमी लोग आएगा मार डालेगा, भाभी मुझे बचा लो, आदमी लोग आएगा मुझे मार देगा। कौन आदमी? बता नहीं कौन आदमी, खाली यही बात बोलता था, कुछ नहीं बोलता था। कब से बोलता था? हाँ, वो जब से आया तब से बोलता था, तो फिर ठीक हो गया, बीच में ठीक हो गया था। तो अपना भैया के साथ काम धंधा करता था कंपनी में। तो काम धंधा काम कहाँ करता था? हाँ, काम कहाँ करता? पंजाब भी गया था। पंजाब गया था। अच्छा, दिल्ली हरियाणा। अच्छा, कहाँ गया था? तो एक महीना से बेसी हो गया उसका आया हुआ। कल से लापता था क्या? कल मतलब सोमवार से उसे छीट टाइप फिर कर रहा था कि हम मर जाएंगे, मुझे कोई मारने आएगा, मेरा वजह से तू लोग को मारेगा। आपका नाम? मैं सुनीता पासवान। कल शाम 4 बजे से हरा गया है। शाम 4 बजे से हमारे सर को खोजते खाते रहे, मिला नहीं। पुलिस को बताया था? पुलिस को जनाया था? नहीं सर, पुलिस को नहीं जनाया था? नहीं, पुलिस ने 24 घंटा बाद ही ना कुछ सुनने बुझेंगे, जानकारी लेंगे। अभी क्या देखे? अभी आए थे देखने, यहाँ लटक गया और कफन उफन। क्या काम करता रहा वो? सर हम यहाँ पे काम कर रहा था, 2 साल से बाहर में था, समझे। यहाँ पे आने के बाद हम काम धंधा लगाए उसको करने के लिए। क्या काम करता रहा? काम दिए सो किसी प्लान में काम करने के लिए लगाए थे, काम उम करेगा, खाएगा पिएगा। क्या लग रहा है क्या लग रहा है इसको? सर ये क्या लग रहा है तो हम नहीं बोल पाएंगे। बाकी उसका मन का भरा में कुछ डर जैसा दिख रहा था, बच रहा था। लेकिन क्या नाम था भाई का? नितेश पासवान। तो बड़ा भाई? नहीं, छोटा है मेरा। आपका नाम क्या है? मैं रूपेश पासवान। कहाँ रहते हैं आप? यही साइडिंग में। साइडिंग कहाँ? यही बंकुला बंकुला 4 नंबर? ना नहीं, सामने सामने में बालूडांगा। हाँ। आप क्या करते हैं? हम वेल्डर है। বিদ্যা, ব্যবসা, চাকরি, জটক বিচার, বিবাহ, পারিবারিক অশান্তি, সন্তান লাভ, বাস্তু সমস্যা, আরো যে কোনো সমস্যার সমাধানের একমাত্র সেরা ঠিকানা জ্যোতিষী প্রসাদ রায়। আর দেরি না করে আজই চলে আসুন প্রসাদ রায়ের কাছে। আমাদের ঠিকানা 5A/23 সেপকো টাউনশিপ, বি জোন, দুর্গাপুর, 713205। ফোন নম্বর 7407250555, 9064620441, 8967696309।